ଶୁଖୁଆ ଶୀତ ଦିନ ସାରା କରିଛୁ? ହଁ, ଶୀତ ଦିନ ଚାଲିଗଲା ଶୁଖୁଆ କରିଛୁ? କେଇଠି କରିଛୁ? ରାତିର ଦିଥର ହେଇଥିଲା। ମତେ ଦେଇଛୁ? ଅସ୍କରା ମାରା ହଁ, ଖାଇବା ପାଇଁ କେତେ ହଉଛି। ବାଗ ଶୋଇ ପଡୁଛି, ଗଡି ପଡୁଛି। ଖାଇଦେ। ପାଇଁ ଛାଞ୍ଚୁଣି ତିଆରି ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଉଁଶ ବାନ୍ଧିକି ଛାଞ୍ଚୁଣି ତିଆରି ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସକାଳେ ସକାଳେ ଉଠିକି ଆମେ ଖାଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଛାତ ଉପରେ ବସିଛୁ। ଆଜି ସକାଳେ ଯାଇଥିଲେ ଏଇଠି ପାଖ ଗାଁକୁ। ଆଳୁଚପ, ବାଇଗଣ ସବୁ ଆଣିଛି, ତରକାରୀ ବି ଆଣିଛି, ଆଳୁଦମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା। ଖିଆ ସରିଗଲାଣି ତାର। ଆଉ ଶୀତ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଟିକେ ଟିକେ। ଶୀତ ଆଉ ନାହିଁ, ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି। ଛାଡ଼ିଗଲା, ଶୀତ ଏଥରକା ଛାଡ଼ିଲା, ଗରମ ହବ। ଏବେ ଆଳୁଦମ ବୁଳିକି ଖାଇବା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଳୁଦମଟା। ଆଳୁଦମ ତ ଭଲ କରିଛି, ଲାଗୁଛି, ଖାଇଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ଗାଁର ଆଳୁଦମ, ଗାଁର ଆଳୁଚପ, ବାଇଗଣି ଖାଇବାର ଗୋଟେ ମଜା ଅଲଗା। ଆମେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ରହୁଥିଲେ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ପୁରା ବେକାର, ମାନେ ଏଭଳି ଟେଷ୍ଟ ଟୋଟାଲ ପାଇବେନି। ମାନେ ଲୁଣ ଲଙ୍କା କିଛି ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଖାଲି ଯାହା ଖାଇବା କଥା ଖାଦ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆଳୁଚପ ବି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ। ଗାଈ ବାନ୍ଧିଛି ଦେଖ ଏଇଠି, ଝଗଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା। ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆର ବାଡ଼ିକୁ। ଚାଲ, ଆଜି କେତେ କାମ ହବ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା। ବହୁତ କାମ ଅଛି ଆଜି। ଇଏ ତ ତା ଥଣ୍ଡା ଧରିକି, ଜ୍ୱର ଧରିକି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛି। ପଛରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇକି ଚାଲିଛି। ତା କଲି ଚା କାମ କରି ଖାଲି ଶୁଇନେ କିସ ହବ। ହଁ, ସେଇ ଛାଞ୍ଚୁଣି ନେଇକି ଦୌଡୁଛି ଆଉ। ଚାଲ, ଏଇଠି ସବୁ ରଖିଦେବା। ଚିଆରେ ସବୁ ରଖିଦେଇକି ତାପରେ କାମରେ ଲାଗିବା। ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ସେ। ପାଣି ବୋତଲ ଏଇଠି ଲୁଚିକି ରଖିଥିଲି ଯେ, ହାଇ ଯା, ପାଣି ବୋତଲ କୁଆଡେ ଗଲା? ଏଇଠି ଅଛି ଲୁଚିକି। ଏରା ତୁ ପିଇବୁ, ସେଟା ବାନ୍ଧି ତ ଦେମି, କୋଟି ଛାଞ୍ଚୁଣି ଟା କାହିଁ? ଚାଲ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଯା କୁକୁଡ଼ା ପଡିଛି, ବିକ୍ରି ହେଇପାରୁନି। କିସ କରିବା, ବହୁତ ଟେନସନ ଲାଗିଲାନି କୁକୁଡ଼ା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ସଫା କରିବା। ସଫା ମାନେ କାଲି ତ ସବୁ ଭୁସି ସବୁ ମାନେ ସବୁ ଗୋଟେଇ ଦେଇଛେ, ଗାଦି ଗାଦି କରିକି ରଖି ଦିଆହେଇଛି। ଆଜି ସବୁ ବୁହା ହବ, ବହିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆହବ ସେ ପାଖର ସେ ଦୂରିଆ ଜାଗାକୁ ଫୋପାଡ଼ତେ ହଉଛି, କାହିଁକିନା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭାଇରସ୍। ପାଖ ଜାଗାରେ ପକେଇଲେ ସବୁ ଭାଇରସ୍ ହବ। ଏବେ ତ କୁକୁଡ଼ା ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସକୁ ଯାଇକି କୁକୁଡ଼ା ପଡ଼ିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏବେରୁଟା କ୍ଲିନ୍ କରିକି ଭଲସେ ପୁରା ରଖି ଦିଆଯିବ। ଆଉ ସବୁଥର ତ ଲସ୍ ହେଉଛି, ଏଥର ତାର କିସ ହବ କେଜାଣି, ଦେଖିବା। ପଡ଼ୁ କୁକୁଡ଼ା, ପଡ଼ିଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି, ଏତେ ବଡ଼ ଫାର୍ମ କରିକି ସବୁଦିନ ଲସ୍, ଆଉ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ। ଆସିକି ବସିଗଲି ଯେ କାମ କାହିଁବେ? କି ବାନ୍ଧିଦେମି ତତେ?
काई तोर छाचुणी काई काई भितर केड़ी एबे हमरो झाड़ू मारिया पाई छाचुणी तयारी होची देखंतु बांस बांधी छाचुणी तयारी होची ठिया 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 रो झाड़ू मारियो आ नोई की झाड़ू मारते होनी तो झाड़ू तैयारी होची देखिए कोई दरकार नहीं यार तो बाहर नहीं दिखेगी पास देखंतु झाड़ू एवढा मारा हबो तो आमर ए काम चलची मु एठी भूसी भरुची याडे पूजा एठी झाड़ू मारुची केमता लागुची कह काम भल लागुची झाड़ू दरमा पाउनु दरमा पाउनु ते मेला जे खर्च कलु एथर जो टोटाल खर्च कर सेटा किस पिंच चूड़ी ताना मो 2000 टका काट गला कि ताना चाउमिन खाइनु पूचा खाइनु ताऊ किसी खाद्य दिया होनी खाली काम करा होची ताको से किस सेरकुन झाड़ू मारा बे एरकुन धरिबु एरकुन डाहाण हाथ रो टाणीबु सेई बाटे भी हबो हां बस केते बढ़िया हो टाउटर ए देख हाथ रो बाजियो दे देखो बर्तमान आम कम करूँ कम कि सरी देखिए आम दी जन बसचु पानी पीले पानी पीकी बसीचु तार पानी पी टिके रेस्ट नहीं सारापर तापर कम हम यहाँ पूजा झाड़ू मारी मुझे पाखटा उठी देजी आउ से 4टा कांडी रहा से 4टा कांडी उठेवा आज आउ 2टा उठीमी आशा कर देखे 12टा हो गला 2टा सुधा 2टा कांडी उठीगला तो भल न जा उठी आ काल की सफा कने पूरा सफा हो फार्म अंकर मंतव्य दियंतु ठीक 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 मो जा कही ठीक अच्छी तो चलतु एवं कम करिया बसिने किस बसिकी तो खाली खाली लॉस ना टाइम लॉस काम लॉस सब लॉस चलो क्या भाई हैं क्या ऑस्कर हमारा आए आए सेटा पड़ीगला ये रहीगला आए आवे हेले रागी पड़ीगला गला खाइते दौनी खाली गुड़ौची ना डाकुची खाली आए अबे तू आप पाले गले हेले से गला खाली चू चू कर दौनी खाइते मीठा खावे आ तार से ऊपर नहीं चलेला खाइए
आ पाली हाँ हाँ खाया हूँ बाग शुई पड़ी गड़ी पड़ी खादे रस खादे मीठा रस मीठा अच्छी मीठा ताके दिया दे ये एवढा कोणती ए ना खाओ पची আছে देखुन केरको कलर है देख तार कलर खराब है खा रस खा दे ता मुंह देखा दी मीठा खा मीठा खाई ना मीठा खावे खाबे सुन चु खाते हैं सब खाई दो ना साग खाइबन साग साग खाइबन भात तो देखा जाउ सागटा फेर कर से ही तो आ गोटे दुर्बलटा मरीगला एटा भी आ मरीज एवढा मरीगन ना से भी तो आगे आगे तक खा दीजिए नहीं खा खाऊनु बस ଟିକେ खा भाई सांगरे खाइबो ना मिली मिसी और छकिया ता मां ना एटा तर मान हो तारी मां उडा हो एटा दो जोड़ा तारी सागर जे रुई सबुली छोड़ ओई माउसी रख हां माउसी तार मां एकटा माउसी कुकुर रे भी माउसी रहला ना तार आगु ना मु कोनी याग करी बागरो दे ना ये दूध कहीं तक पाना तो जाना पड़े शर्मा बोली काले छगुड़ा ना एटा माउसी हां हां एटा ता माडा आगु जी हां और कौन जोड़ी के नोन खाइए खाऊ लिया केर को जी एयर बोल चाउ आ आई আর পুটাল লিয়া বড়ি গেছে না একটা পুটাল লিয়া আছে ও পেকি দিল মারিয়ে যে সৌড়ি পেকিছে ও দিয়া ভিতরে পছিয়েছে গরমা জোড়া আনবে সে পছিয়েছে এর গরমা জোড়ে বাড়ি রে প্লে বাড়ি রে দৌড় কুত্তাটা চালাক গেল কুকুড়া খাই খাই আর সব ইয়ে গেছে কুকুড়া কেতে খাউছি ডেলি কেতে ଖାଉଛି ଡେଲି କାଟିକି ଭାଇ ପକଉଛି ସେଠି ମଲା କୁକୁଡ଼ା ସବୁ ପକା ହେଉଛି ଆମର କେତେ ଖାଉଛି ଆଉ ହଁ ପହଁରି ପହଁରି ଆ ଧୂଆଁ ହଁ ଅଣ୍ଡା ଚାରିଟା କିସ ଚାରିଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦିଆହେଇଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ତାହାର ନାହିଁ ପୁଣି ଅଣବେ କୁକୁଡ଼ା କାଟିଦେଲା ଯେ ନାହିଁ କାଟ କାର୍ଡ ପଡ଼ିଯାଇଛି କାଡ଼ ରାଗି ବସ୍ତା ଆମେ ଖାଇ ଖୁଆକି ଆଇବ ହୋଟେଲ ଆଉ ବୁଢ଼ୀ କୁଟିଆରେ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆଜି ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ ଖିଆ ହବ ହଁ କଦଳୀ ଭଜାଟା ଭଲ ଲାଗିବ ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ ଭଲ ଲାଗିବନି ସବୁ ତ ଅଣ୍ଡା ଠିକ୍ ହେଲା ସେ ଅଣ୍ଡାଟା ଏରକମ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ମାଇ ଅଣ୍ଡା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଖାଇବା ଆମର ହେଇଛି ଆଜି ତରକାରୀ ହେଇଛି ଅଣ୍ଡା ଏଟା ହେଇଛି କଦଳୀ ଭଜା ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଖୁଆ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଖାଇବା କେମିତି ଲାଗିବ ଦେଖିବା
କୁଆଡ଼େ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ପାଉଛି। ଏରকম ଶୁଖୁଆ ଶୀତ ଦିନ ସାରା କରିଛୁ? ହଁ ଶୀତ ଦିନ ଚାଲିଗଲା ଏରକମ ଶୁଖୁଆ କରିଛୁ? କେଇଠି କରିଛୁ? ରାତିରୁ ଦିଥର ହେଇଥିଲା। ମତେ ଦେଇଛୁ? ଥରେ ଦିଥର ହେଇଥିଲା। ଶୀତ ଚାଲିଗଲା ଥରେ ଦିଥର। ତରକାରୀଟା କଣ?